¿Ya están acabando? Oh, okay. Para el último parte de nuestro retiro, But the last part of our retreat, retreat, yo quería hablar de los Esenios. I wanted to talk about the Essenes. Hace tiempo yo he querido hablar de It's los been a while Esenios. that I've been wanting to talk about the Essenes. La razón que vamos hablando de esto es por causa de la salida del Dead Sea Scrolls, de los rollos del Mar Muerto. The reason why I want to talk about this is because of the findings of the Sea Scrolls Y cuán importante es and how important they are para nosotros hoy en día. for us in these times. El hecho es, hermanos, The thing is, my brothers and sisters, si queremos aceptarlo o no, if we want to accept it or not, las escrituras han sido cambiadas. the scriptures have been changed. Las escrituras han sido cambiadas. The scriptures have been changed. La ventaja que tenían los cristianos en el primer siglo The advantage that the Christians had in the first century es que ellos sí conocieron el lenguaje griego, is that they did know the Greek language, o el segundo siglo. or is maybe the second, Los apóstoles no sabían el griego, the second century, because the apostles did not speak Greek. eran ignorantes They were ignorant, o no eran educados en or they eso. weren't educated in that. Solo los ricos estaban educados en el griego. Only the rich were educated in Greek. Entonces, en el segundo siglo y el tercer siglo, In the second and third century, aunque los apóstoles escribieron en el primer siglo, even though apostles wrote in the first century, los creyentes the believers en el segundo y tercer siglos comenzaron a añadir in the second and the third century, cosas al Nuevo Testamento. the believers began to add things to the New Testament. Podían cambiar el Nuevo Testamento, They could change the New Testament, pero no podían cambiar el Antiguo. but they could not change the Old Testament. En el siglo XII, In the 12th century, los judíos que se llaman masoréticas, the Jews are called Masoretic. Vieron que el lenguaje hebreo estaba muriéndose, Saw that the Hebrew language was dying. y para preservar el lenguaje And to preserve the language, pusieron los puntitos y marquitos, they put the dots and the suffix. pero con esos marquitos But with those y dots, puntitos those marks and those dots, pusieron su interpretación. they put their interpretation on it. Y allí, hermanos, And there, my brothers and sisters, allí los textos masoréticas the Masoretic text nos dirige al judaísmo, lead us to Judaism. y los cambios en el Nuevo Testamento And the changes in the New Testament nos dirige al cristianismo. direct us to Christianity. Imagínense siglos y siglos y siglos de esto. Imagine centuries of centuries of centuries of this. Entonces, Then, Israel se hizo una nación, Israel became a nation. y un niño andaba jugando, And a kid was playing around, tirando piedras. throwing rocks. Y cuando tiró la piedra, And when he threw the rock, oyó una... he heard a crash. Something broken. Something breaking. Algo se quebrantó Something broke. de glass. ¿Cómo se dice glass? Se rompió, Barro. rompió de vidrio. De barro. De De barro. barro de vidrio. Barro de vidrio. Entonces, Clay pot, yeah. él corrió para encontrar a alguien para decir lo que había oído algo. So he ran to go see, to tell someone what he heard and what he seen. Y allí se encontraron los rollos del Mar Muerto. And there they found the Dead Sea Scrolls. Por siglos habían escuchado
For centuries they have heard de los fariseos of the Pharisees y los saduceos. and Sadducees. Y había algunos escritos por allá And there were some writings here and there que hablaba de un tercer secta, that talked about a third sect, una tercera secta del judaísmo en el primer siglo. a third sect of Judaism in the first century. Y ellos no sabían mucho de eso. They didn't know much about that. Pero ahora aparecen estos rollos But now these scrolls appear que hablan en detalle that speak in detail que esta secta that this sect había escribido, had written, había copiado, had copied. tiene la copia más antigua They have the most ancient copy de la palabra de Dios. of the Word of God, Los rollos del mal muerto. the Dead Sea Scrolls. La secta se murió The sect died en el año 70 después, en el año 70 en la era común. in the 70th year in the Common Era. Se murió con la destrucción del templo. It died with the destruction of the temple. Los romanos pasaron por esa comunidad y lo destruyeron. The Romans passed by that community and destroyed it. Y ahora aparecen And now they en appear el 1947 in 1947 de nuevo, again. They reappeared, vivo a través de sus escritos. living through the scriptures. Ahora bien, lo que quiero hacer es Now what I want to do is explicar explain lo que significa para nosotros. what does this mean for us. Los esenios The Essenes, hemos preguntado we have asked, de dónde vienen. where do they come from? En el principio, cuando los judíos salieron de Babilonia, In the beginning, when the Jews came out of Babylon, había una sola secta. there was only one sect. Había un solo grupo de personas. There was only one group of people. Y eso fue todo. And that was it. Entonces, en el año 333, In the year 1933, antes de la era común, before the Common Era, o antes de Cristo, before Christ, Alejandro el Grande conquistó a Asia, Alexander the Great conquered Asia. conquistó al imperio de los persios, Conquered the empire of the Persians. of the Persians. Okay. Ujú. Y allí, cuando él se murió, dividió su reino en 4 partes y le compartieron entre sus generales. And there, when he died, he divided his kingdom in 4 pieces to his generals. En el principio, In the beginning, Israel, la tierra prometida, Israel, the promised land, perteneció a Egipto. belonged to Egypt. Los egipcios The Egyptians ayudaron a los judíos a traducir la Torá en griego. helped the Jews translate the Torah in Greek. Pero vino el general, el rey de Siria, But the general of Syria y conquistó la tierra. came and conquered the land. Y con eso, And with that, él también quería conquistar la religión de los judíos. he also wanted to conquer the religion of the Jews. Entró en la tierra He entered in the land y los prohibió de practicar su religión. and prohibited them to practice their religion. No podía leer de la Torá, They couldn't read from the Torah. no podía circuncidar sus hijos They couldn't be circumcised. The children could not. y no podían practicar las leyes
de la comida. They could not practice the food laws. Lo que quería hacer, quería introducir su Dios en Jerusalén. What they wanted to do was they wanted to introduce their God in Jerusalem. Y mucho del pueblo And a lot of the people, se fueron con los griegos, they went with the Greeks, con el rey de Siria. with the king of Syria. Y allí se levantó la secta de los saduceos. And there the sect of the Sadducees was raised up. Se dividió del otro grupo It divided itself from the other group que se llamaba los asirios. that were called the Assyrians. No, asirios. Assyrians? Mhm. The Assyrians. 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 Okay. Los asirios. Entonces, había personas que sí querían quedarse en santidad. But there were people that wanted to be in holiness. Se llamaba los asirios. They were called the Assyrians. Y cuando el rey de Siria vio que no todos querían convertir And when the king of Syria saw that not everybody wanted to convert y tomar su religión, and take their religion, envió mensajeros. he sent messengers. Y con ese evento comenzó la rebelión de los macabeos. And with that event started the rebellions of the Maccabees. Los macabeos dicen The Maccabees say que había un grupo que se juntaron con ellos que se llamaban los asirios. that there was a group with them that united with them called the Assyrians. Okay. Vamos a hablar de estos asirios. We're going to talk about these Assyrians. Dice que estos asirios So these Assyrians no querían hacer pacto didn't want to make a covenant con nadie con quien ellos no aprobaban. with no one that they didn't approve of. No querían traer sacrificios They al didn't, want, altar. they didn't want to bring sacrifices to the altar. No juraban. They didn't take oaths. Algunos de ellos evitaban el matrimonio Some of them avoided marriage. I have all my notes in English. I'm going to start speaking in English. Okay. Then. Okay? So they were admitted, they admitted others by certain rites, Aceptaban a otros depende de los rituales and they were called Heberim. y se llamaban Heberim. So you hear the song, Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom. Vino de ellos. Oh, wow. That came from them. Uh-huh. Oh, like what? Wow. They assembled, they would come together not only for meals, not only for worship, but for meals. Se asemblaban juntos no solo para alabar, pero también para cenar juntos. They were the origin of the Pharisees and the Essenes. Eran la origen de los fariseos y de los Eusenios. They were called the pure-minded of Jerusalem. Se llamaban los de la mentalidad pura de Jerusalén. They wouldn't sit at a table. No se sentaban en la mesa, They wouldn't sign a document no firmaban un contrato, un With- documento with anybody outside of their circle. con personas afuera de su círculo. They gave special reference to the scroll of the Torah, Daban especialmente referencia a las escrituras de la Torah and they taught y enseñaban that in order to have real communion in prayer, para tener verdaderamente comunión y oración. they had to spend an hour in meditation of the word before praying. Tenía que estar en una hora de meditación antes de orar. An hour in meditation of the word. En una hora meditando la palabra. And when they meditated, Y cuando meditaban, nobody could disturb them. nadie los podía molestar. They would not move. No se movían. If the king came, they would not stand up. Si el rey venía, no se levantaban. If someone spoke to them, they would not address them Si alguien hablaba con ellos, ni les hacían caso. because they were too busy meditating on the word. Porque estaban muy ocupados meditando en la palabra. They would refrain from intercourse on certain days. Se
restringían de tener intercurso sexual. relaciones sexuales Mhm. con sus parejas en ciertos días. Uh-huh. On certain days. En ciertos días. Because they didn't want the wives to give birth on the Sabbath. Porque no querían que las esposas tuvieran hijos el sábado. And they did not want, I don't know how they came up with that either, but they did not want to violate the Sabbath. No querían violar el sábado. They did not want to be unclean on the Sabbath. This is just the research that I found. No querían ser impuros el sábado. Estas son las cosas que yo encontré en la computadora. And one thing we learned Una cosa que aprendimos, is that it didn't matter how much danger they were in, no le importaba en cuánto peligro estaban. they would not wage war. No hacían guerra. There's a story in the book of Maccabees Hay una historia en el libro de Macabeos that it was the Sabbath day, que era el sábado. and on the Sabbath day, the Syrian army came against them. Que en el sábado el ejército de Asiria vino contra ellos. There were 1,000 men, Habían 1,000 hombres. and there were other women and children. Habían mujeres y niños. And the people would not fight, Y la gente no peleaba. and they were all killed Y fueron matados todos. because it was the Sabbath day, Porque era el sábado. and they would not fight. Y no peleaban. That's how strict they were. Así era cuán fuerte de estrictos eran. They were cautious not to be the indirect cause of injury. También Eran bien pendientes. de no causarle a alguien un daño. Ujú. Bien precavido. Ni indirecto, ni daño indirecto. O sea, algo que hizo causó esto y era culpa mía, creían. Okay? And they were very strict when it came to the tzitzit, Y eran muy estrictos cuando se trataba del... las franjas. Franjas. Las líneas, ¿no? Las franjas. Los Las strips. Ujú. tassels. Tassels. Tzitzit. Ujú. Tzitzit. O sea, por eso hay discusión hoy en día That's what we have a discussion today. que si lo hace así o lo hace con este número, Or if you do it like this or with this number, o tiene que ser el nombre de Yahweh, o tiene que ser el nombre de Yeshua, o tiene que ser el nombre de 613. if it has to be the name of Yeshua, the name of God, the name of Yahweh, or 613. Okay? Porque los escidios eran bien estrictos. Because the Hasidians were very strict. Okay? They lived in solitude to avoid sin. Venían en solitud para no bregar con pecado. And because of this, they were called the fearers of sin. Y por eso los llamaban los que temían el pecado. And because they were very cautious to avoid sin, Y porque eran bien bien cautelosos. yeah, cautelosos. Cautelosos de no Um, estar en pecado. they had no need to bring sacrifices. No necesitaban traer sacrificios. According to Rabbi Judah of Judaism, Conforme al rabino Judah they de made judaísmo, Rabbi Judah is a very legendary rabbi that lived in the old times. el rabino Judah es un rabino de hace mucho tiempo, famoso, que vivía en los tiempos qué? Los tiempos antes del Mesías. Okay. He said that they made Nazirite vows to enable them to bring offerings of their own. Hacían pactos de nazaritas para traerse a su propia gente. Mm-hmm.
Another legendary Rabbi Simeon, Otro rabino famoso es el rabino Simeón, says that they refrained from bringing offerings que ellos fueron parados para no traer ofrendas, because they understood them as atoning sacrifices for the sins committed against the soul. porque ellos entendieron que estos sacrificios eran Expiación expiación. por pecado. And that was the reason why they didn't bring the offerings. Y por eso no los traían. Okay? They were very rigorous with Levitical purity. Eran bien rigurosos con la pureza de Levíticos. They were called the Zikanim Haroshim, or the ancient elders. Se los conocían como si quieren Elohim. No, they were called the ancient elders. Oh, los ancianos Antiguos. antiguos. Yeah. And they were particularly careful Eran particularmente when it came to women on their menstrual period. eran particularmente bien estrictos Estrictos. Mhm. cuando venía lo de la Periodo periodo de la mujer, sí. The woman had to keep apart from the whole household. La mujer tenía que ser separada de toda la casa. She could not perform any household duties, No podía hacer nada en la casa. and she had to avoid the attractiveness and appearance. Tenía que quitar la Evitar. evitar Mhm. la atracción La apariencia y de la ser atractiva. Okay. Their general rule was La regla general era to observe the same degree of Levitical purity as the priests. de observar a la misma manera las leyes levíticas de los sacerdotes. So what they wanted was to be able to serve just like the priests in the temple served. Lo que ellos querían es servir como los sacerdotes servían en el templo. And they always made sure with their standards of holiness that they themselves could reach that purity. Y siempre se daban cuenta de que ellos tenían que llegar hasta la meta de la pureza que ellos pusieron. There were Santidad. 3 or 4 degrees of holiness for them. Habían 3 a 4 niveles de santidad para ellos. And the Pharisees, they considered the Pharisees only on the first level. Y consideraban los fariseos solo en el primer nivel. The Essenes were on the highest level. Los asidios estaban en el nivel más alto. The Levites, wait a minute. The Levites who ate of the tithes, Los levitas que comían del diezmo and the priests who ate of the offerings, y los sacerdotes que comían de las ofrendas had their meals in common with the rest of the people. tenían sus comidas en común con las demás personas And had to guard themselves against defilement. y tenían que guardarse de la impureza. So because they kept themselves so separate, Porque se separaban, they were granted certain privileges fueron dados privilegios. according to the elite of the priesthood Conforme a los élites de los sacerdocios, to initiate the mysteries of the holy name. para iniciar el misterio del nombre santo. Let me help you understand this, because that sounds like really crazy. Déjame ayudarte a entender esto porque se suena. The Pharisees did not have the name. Los fariseos no tenían el nombre. The Sadducees did not have the name. Los saduceos no tenían el nombre. The Essenes had the name of Yahweh. Los Eusenios tenían el nombre de Yahweh. And because of the name of Yahweh, Y por el nombre de Yahweh, they had different privileges than everybody else. tenían diferentes privilegios que los demás.
because they used the name of Yahweh. porque usaban el nombre de Yahweh. Okay? Everybody understand that? ¿Todos entienden? There was a twofold principle about perfect chastity. Había Dos reglas. dos reglas conforme al abstinencia. Abstinencia. Yeah. Abstinencia. They believed, Creían. remember, this is not biblical, Esto no está bíblico. but they believed Ellos creían. that when God revealed himself to Moses Cuando Dios se reveló a Moisés, and to the people of a Israel, la gente de Israel, they were told to abstain from sexual intercourse. que fueron dichos de abstenerse de relaciones sexuales. They believed because in Exodus chapter 19, Porque en Éxodo capítulo 19, Moses told them Moisés les dijo that for 3 days they had to abstain from sexual activity. por 3 días tenían que abstenerse de relaciones sexuales. They believed Ellos creían that the people of Israel abstained for a certain time, que la gente de Israel se abstinó por cierto tiempo, but Moses abstained for the rest of his life. pero Moisés se abstinó por el resto de su vida. Let me tell you, Déjame decirte, that's false. eso es mentira. Because in the book of Numbers, Porque en el libro de Números, it talks about, Numbers chapter 12, it talks about that Miriam and Aaron en Números capítulo 12, que Miriam y Aarón started to talk about Aaron because he took a wife. empezó a hablar de Moisés porque tomó una esposa. So he did not abstain from sexual intercourse. So, él no se abstenió de relaciones No sexuales se abstuvo. For the rest of his life. por toda su vida. But that's their legend. Esa es su leyenda. It says that they believe that those who wanted divine revelation Ellos creían que esos que querían revelación divina had to abstain from sexual relations. tenían que abstenerse de relaciones sexuales. Imagínate. Okay? But there was a separation among the Essenes. Pero había una separación entre los asirios. The Essenes are mentioned in the book of Maccabees. Los asirios son mencionados en el libro de Macabeos. That they were killed on the Sabbath. Fueron matados en el sábado. They decided to fight with the Maccabees. Decidieron pelear con los Macabeos. They were mighty men devoted to the Torah. Eran gran hombres dedicados a la Torah. And to the Syrians, they were the party of rebellion. Y para los asirios era la fiesta de rebelión. They existed apart from the sect of the scribes. Ellos existían separados de la secta de los escribas, Who were the doctors of the law. que eran los doctores de la ley. The Sadducees assimilated with the Syrian Empire. Los saduceos se asimilaron con el imperio asirio And the Assyrians resisted the assimilation. y los asirianos resistieron la simulación. So when the Syrians came, Cuando los de Siria llegaron, the Assyrians refused los asirianos rechazaron the Greek religion. la religión griega. In 152 before Christ, En el 152 antes de Cristo, there was a split between the Pharisees and the Assyrians había una separación entre los fariseos y los asirianos, because the Maccabees porque los macabeos became kings and priests se convirtieron en reyes y sacerdotes and would not give the priesthood back to the high priesthood back to the Levites. y no le regresaban el sumo sacerdote, Okay, I'll say it again. So the
The split happened La separación ocurrió because the Maccabees porque los macabeos took upon themselves the high priesthood se llevaron el título del sumo sacerdote and did not give it to the one who it belonged to. y no se lo dieron a los que les pertenecían. The Maccabees were Jewish, Los macabeos eran judíos Wow. and the priesthood belonged to the Levites. y el sacerdote pertenecía a los levitas. So the Essenes Y los de Asirio separated themselves from the Pharisees. se separaron de los fariseos. The Essenes are the Essenes. Los asirios son los eusenios. Los And- asirios son los Essenes. Mm-hmm. Okay. So now we understand. Ahora entendemos. First Ahora was the primero Essenes, eran los asirios. who were the Essenes. The Essenes were first. Los eusenios eran primero. And then the Sadducees. Luego los saduceos. And then the Pharisees. Luego los fariseos. Okay. O sea que los Essenes eran los que se acercaban más a la Son la Mhm. nivel. la ley. They were the highest level. Se van del nivel. Mhm. Okay. Yeah. Mhm. So Entonces, they believe that the law teaches modesty, creían que la ley enseñaba modestidad. modestia, and that the body should be covered when you come into the presence of Yahweh. Y que el cuerpo tiene que estar cubierto cuando vas a la presencia de Yahweh. Prayer was prohibited in the presence of someone who was naked. Oración estaba prohibido en la presencia de que alguien estaba, cuando alguien estaba desnudo. You couldn't pray No podías orar if you were nude. si estabas desnudo. According to the book of Jubilees, Conforme al libro de Júbilo, there was a law that was giving jubileo. There was a law that was given to Adam and Noah that they should not uncover themselves as the Gentiles do. que había una ley dado a Adán y a Noa que no se dejen descubrir su cuerpo como los gentiles. Every person devoted to the Torah was expected to be and to dress in modesty. Toda persona que seguía la ley tenía una expectativa de Ujú. vestirse modesto. Okay. They were called blameless ones. Los llamaban los intachables. They were called the ones of the secret Los del secreto, because they had the secret scrolls concerning the temple. porque tenían las escrituras secretas del templo. They also had their own high priest. También tenían su propio sumo sacerdote. So when you look in Acts chapter 19, So, cuando miras en Hechos capítulo 19, it mentions a high priest that is not mentioned in any of the history of the high priests. menciona un sumo sacerdote que no ha sido mencionado en ninguna historia, Mm-hmm. And no list of high priests. en ninguna lista de los sumos sacerdotes. Mm-hmm. Let's see. They were observers of secrecy Observaban los secretos, who had a secret chamber in the temple que tenían un lugar secreto en el templo where they put their offerings. donde ponían sus ofrendas. And with those offerings, Con esas ofrendas they would also help the poor. también ayudaban a los pobres. A mí me suena bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Okay.
there were in every city En toda ciudad where the Essenes were, donde los Eusenios estaban, there was a special chamber, había un lugar especial and in that chamber y adentro de ese lugar was a offering box, había una caja de ofrenda so that money could be deposited, para que el dinero sea depositado ahí and anybody that needed the money y cualquier persona que necesitaba el could dinero go podía and take. ir y tomarlo. They trusted each other so much Ellos se confiaban uno al otro mucho, that they put the box in a room que ponían la caja en un cuarto. and said, if anybody needed the money, just go in and get some. Si alguien necesitaba el dinero, que vaya y lo agarre. Wow. Muy bueno eso. Ahorita ya no hay de eso. Ahora es dame. Uh-huh. Ahora es Dame. o trabaja. This could only have been done Esto solo podía ser hecho if they believed that the money belonged to everyone. si ellos creían que el dinero le pertenecía a todos. Since each city had its own administrative body, each city, Cada ciudad tenía su propio ministerio de cuerpo. cuerpo administrativo. Cuerpo administrativo. These men would take charge of the collection. Esos hombres tomaban el control de la colección And the distribution y la distribución of this money. del dinero. So, Entonces, if you had a need, si necesitabas algo, you could come to the administrators. puedes ir a la administración, You could ask, puedes preguntar, or some places would have a box, o unos lugares tienen una caja and you could go in and take it. y puedes ir y tomarlo. Okay. So, yeah, yo pienso también, wow. I also think, wow, These bodies in the city are similar to the assemblies that we're raising up. esos cuerpos de asambleas en las ciudades, Mm-hmm. los cuerpos en las ciudades son iguales que las que estamos haciendo hoy. Que las asambleas que asambleas. estamos levantando. Asambleas que Gloria a Yahweh. What time is it? Van a ser las 5, como 3 minutos para las 5. Okay. They were also called the holy ones. También se llamaban los santos. Se llamaban Los santos. Por Uh-huh. eso. Kadoshim, or Watikim. O Kadoshim. Watikim, which is holy ones. I don't know where that word comes from. That's an old word. I've never heard of it before. Significan los santos. Una palabra vieja, nunca la he escuchado. They would arrange their prayers Arreglaban sus oraciones so that they would finish the Shema para terminar la Shema exactly when the sun was coming out. exactamente cuando el sol salía. They would close their prayers Cerraban sus oraciones with verses from the Torah. con versos de la ley. Because they held the ancient traditions, Porque ellos guardaban las tradiciones de las tradiciones antiguas. they placed their own customs above the universally accepted customs of the Jews. Ponían sus propias costumbres sobre las costumbres de los judíos. They were also called Kadoshim. También se llamaban Kadoshim. Such as he who sanctifies himself like the Nazir. El que llama Los que se santifican como los Nazirim o los Nazareos, los que toman el voto de Nazareo, por abstener de de vino, no, de enjoyments, de los placeres. de los placeres
que por otros están permitidos. Okay. Okay, I'll repeat it in English for those that are listening. Such is he called, who sanctifies himself like the Nazir, who takes the Nazirite vow, by abstaining from enjoyments otherwise permissible. They were called, they would not even look at a coin No miraban a una moneda because it had the image of the emperor on it. porque tenía la imagen del emperador, Nor would they pass under any building that had an idol. y no pasaban por ningún edificio con imagen. In Sí, Jerusalem, En Jerusalén there existed to the 2nd century existía hasta la segunda siglo siglo a community by the name of the Holy Congregation. una comunidad llamada la Comunidad Santa, In Hebrew, Eda Kedosha, or Kahala Kadisha. And they insisted y insistieron that each member practice a trade. que cada miembro practicara un Trade. Like carpintería o ¿cómo se llama? Un oficio. Oficio. Each person had to devote 1/3 of the day to studying the Torah. Cada persona tenía que dedicar un tercio de estudiar la Torah cada día. 1/3 of the day to devotion. Un tercio del día a devoción. And 1/3 of the day to work. Y un tercio del día a trabajar. These, Y ahora es al revés. Uh-huh. Mucho trabajo y poca Uh-huh. doctrina. Yep. Now, these were a survival of not only of the Eucene community, Ahora esto era la manera que sobrevivía no solo la comunidad eusenia, but they were also a survival of the ancient believers in Messiah. We'll talk about that in a minute. de los creyentes del antiguo tiempo del Mesías. Okay. Let's see what else. There's a lot here. Hay mucho aquí, There's a lot of information here. mucha Ooh, información aquí. Dios mío. But I want to pass to a certain part. Quiero pasar a una cierta parte. The party of the Essenes. El grupo de los Esenios. Several thousand Essene scriptures date from 300 BC. Muchas de miles de las escrituras de los Esenios son desde el año 300. 300 antes de Cristo. Okay. Okay? So imagínense que los rollos del Mar Muerto podían ser de 300 antes de Cristo. Más antiguos de todas las escrituras que tenemos. Okay? Wow. So, in around 350 or 300 BC, En el tiempo de 350 antes de Cristo, they all went to Engedi. fueron a Engedi todos. Engedi is the same place Engedi es el mismo lugar that's referred to now as Qumran. que se refiere ahora como Qumran. Okay? Also, También there were a group of northern Essenes había un grupo de eusenios en el norte who were called Nazarenes. que se llamaban nazarenos.
Suena familiar. Jesús el Nazareno. Es que vino de los nazarenos del norte. They came from Mount Carmel. Vinieron de el Monte Carmelo. Carmelo. The place where Elijah's revival was. El lugar donde el avivamiento de Elías. Only a few chose to live there. Solo unos pocos escogieron vivir ahí. There was only one reliable source of water because there was only one spring. Solo había una manera de agarrar agua porque solo había una. Would it be a well? Una fuente, un pozo. Fuente. Mhm. A few miles from the base of the mountain was a settlement for the families. Unas millas después había tierra donde las familias se podían quedar. Mhm. These Essenes were called Nazarenes. Los Eusenios se llamaban nazarenos. They did not use money No usaban dinero because of the images on the coins. por las imágenes de la moneda. They would not enter into a city No entraban en una ciudad under a gate with a statue. con las No entrarían en puertas que tenían estatuas. The second segundo, were the Sacarim. los sacarim, Mhm. What the Bible calls lo que la Biblia llama the circumcision. los circuncisados. Who are these circumcision? ¿Quiénes son los circuncisados? The party of the circumcision. El grupo de los The circuncisados. Bible talks a lot about the circumcision. The New La Biblia Testament. habla mucho del Nuevo Testamento de la These circuncisión. were the zealots. Estos eran los Zealots. celitas. Mhm. ¿Celitas? I think so. The zealots, Los celitas. they were called zealots Los celitas because they grew out of the Essene movement. crecieron del movimiento Eusenio They were the second in the course of time. en el segundo en el curso del tiempo. They do not believe that an uncircumcised person should speak about the Torah. No creían que una persona que no está circuncisada debería de hablar de la ley. If they saw an uncircumcised person speaking of the Torah, Veían una persona que no está circuncisada hablando de la ley, they would watch him, los miraban, they would spy on him, los estuvieran mirando, los espiaban, espiaban. and they would force him to be circumcised. Y lo forzaban para ser circuncisado. Por eso se le llamaban la circuncisión. Okay? That's what they were called, the circumcised. And if they did not want to be circumcised, Y si no querían ser circuncisados, these zealots would wait for the right occasion, los celitas esperaban por la ocasión correcta and they would stone him. y luego los Apedreaban. Okay? This was the same group Este era el mismo grupo who started the first Jewish rebellion against the Romans. que empezaron la rebelión judía contra los romanos. They forced everyone in the city Forzaron todos en la ciudad to stand up to the Romans. para levantarse contra los romanos. They wouldn't let them exit the city. No los dejaban salir de la ciudad, All of the men. todos los hombres. Okay? Apparently, Aparentemente, this was the sect of James the Just. esta era la secta de Jaime el Justo. Who? Jaime. James. Santiago. Santiago. Jaime, Oh. Jaime. que Jaime, chi. Santiago, ¿Cómo se dice Santiago? James. ¿Cómo James. se dice Jaime? Jamie. O Jim. Ajá. Nada que ver con Pedro. Okay. So Santiago
was a part of this sect, apparently. James, oh, Santiago. Santiago era parte de la secta. Rather, Paul accused James of being a part of this sect. Pablo acusó a Santiago a ser parte de la secta. But James was a part of the Eda Kadosha Pero in Santiago Jerusalem. era parte de la Edad Kadosha en Jerusalén. Okay? So, so Paul regularly fought against the circumcision, Pablo regularmente peleaba con el grupo de circuncisión, who taught the believers that they had to be circumcised in order to be saved. que les enseñó a los creyentes que tenían que ser circuncisados para ser salvos. And then there are the sacred namers. Luego hay esos del nombre sagrado. Okay? They call no man Lord, No llevan ningún nombre Señor, except the deity, solo al divino, even if they tortured them. Aunque los estén torturando. They refused to eat what was sacrificed to idols. Rechazaban comer comida sacrificada a ídolos. They would not blaspheme Moses. Y no blasfemaban Moisés. And then the third group, or the fourth group, Y luego el cuarto grupo was started by Judas the Galilean. empezó por Judas el Galileo. They declined from the ancient disciplines. Declinaron de las disciplinas antiguas. And they continued in the customs. Y continuaron en las costumbres. Those who continued in the customs would not touch them. Los que continuaban en las costumbres no los tocaban. Even though they were Essenes, Aunque eran Eusenios, they were treated as foreigners fueron tratados como extranjeros. because they didn't practice what all the other Essenes practiced. Porque no practicaban lo que todos los Eusenios practicaban. They banned circumcision for those who were not originally Jewish. Fue prohibido la circuncisión a los que no eran originalmente judíos. And they resemble the Apostle Paul and all of his followers. Y resemblaban a los seguidores del apóstol Pablo. And they also ate meat sacrificed to idols. Y también comían comidas sacrificadas a ídolos. And then there's the community of Qumran. Luego está la comunidad de Qumran. They were called the Baptists. Que llamaban los bautizados. That's the reason why John the Baptist went baptizing. Pues es la razón porque Juan el Bautista John the Baptist was a Baptist. Juan el Bautista era un Bautista. He was from Qumran. Era de Qumran. They fought about the pollution of the temple. Pelearon con la Polución del templo o contaminación del templo. Eso pues, eso. And they fought about things sacrificed to idols. Y pelearon de cosas sacrificadas a ídolos. They were zealous for circumcision. Eran celotes por la circuncisión. And they taught to return and keep the commandments of the Torah. Y enseñaron a guardar y regresar a los mandamientos de la Torah. So, where did Messiah come from? ¿De dónde vino el Mesías? Messiah came from the Nazarenes of Mount Carmel. El Mesías vino de los nazarenos del Monte Carmelo. The Essenes. Los Eusenios. And where did John the Baptist come from? ¿Y dónde vino Juan el Bautista? The Baptists. De los Bautistas. From Qumran. De Qumran. Okay. Así. Así, hermanos. That's the part that I'm going to do for today. Esa es la parte que voy a hacer ¿El para... Bautista no era familiar de Jesucristo? Sí, Juan el Bautista sí era familiar de Jesús. John the Baptist was a family member of Jesus. Pero ellos vivían en dos comunidades diferentes. But they lived in two different communities. Y eso fue la razón que Juan el Bautista no reconoció a Jesús cuando vino. And that was the reason why John the Baptist didn't recognize Jesus. Pero Dios le dijo a Juan el Bautista,
But God told John the Baptist, cuando ves la paloma bajar y quedar sobre él, when you see the dove go down and land on him y queda ahí, and stay there, entonces él es el Yes, Mesías. then you know that he's the Messiah. Okay. So Yahweh tenía que darle una señal. So Yahweh had to give him a sign. Okay. ¿Otras preguntas? No. Apágalo. Yahweh les bendiga.